السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر دنیا کر کے دیکھ لی، فکر آخرت کر کے دیکھ لو یارو۔ محمد شفیق سردار ریئلی ڈن گڈ ورک۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون حکیم۔ وقال تبارک وتعالى كما ورد في سورة الواقعة فلا اقسم بمواقع النجوم واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى۔ Really, I appreciated Mr. Muhammad Shafiq done really good work regarding this, the Palm Tree International Collegiate, Rawalakot, Azad Kashmir. He is the founder of this college, and I hope, inshallah, the people of the Rawalakot and people of the overall Azad Kashmir, even from Pakistan, they are interested, inshallah, their children's for their good futures, for their bright futures, inshallah, in this universe, in science and technology, even in Islamic studies, they are the number one, inshallah.